देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1 ଖୁସି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଉନ୍ମୋଚିତ। ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ବଣ୍ଟନ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁକାଳୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ସରକାର ଖୁସି ନାମରେ ଏକ ଅଭିନବ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2019 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ସଫ୍ଟୱେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଫଳରେ ଯୋଜନାର ପରିଚାଳନା ସହଜ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କାଲି ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଖୁସି ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 2 ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ଏଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପ୍ରମୋସନ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଲେ ଆଇଜି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ଏଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ଆଇପିଏସ୍ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1996 ବ୍ୟାଚର ଆଉ 2 ଜଣ ଆଇପିଏସ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇଜି ପାହ୍ୟାରେ ଥିବା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଓ ସୁନିତା କାକରନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପ୍ରମୋସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନୟାଗଡ଼ର ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଥରହର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 3 ସରକାରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ କୃଷକ ସଂଗଠନ। 30ରେ ଆଲୋଚନା। ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ 40ଟି କୃଷକ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଡିସେମ୍ବର 30ରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସଂଗଠନ ଜଣାଇଛି। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠିରେ 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରର ନୂତନ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା କୃଷକ ସଂଗଠନ 4 ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ନିମନ୍ତେ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ସମସ୍ତ କୃଷକ ଏବଂ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଆକ୍ଟରେ ସଂଶୋଧନ ପୂର୍ବକ ଜୋରିମାନା ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ କୃଷକଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ବିଷୟ ରହିଛି। ନମ୍ବର 4 ନନ୍ଦନକାନନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ। ବିଗତ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନନ୍ଦନକାନନର ନବକଳେବର ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ସୁଦ୍ଧା 26,50,000 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନନ୍ଦନକାନନର ଅନେକ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ଜାରି ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆରୁଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର 10ଟି ଜଣାଶୁଣା ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ନନ୍ଦନକାନନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନନ୍ଦନକାନନର ଆହୁରି ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ରାଜଧାନୀ ସମେତ ପୁରା ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା 4ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସି ଆସିବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏପରି ଆକଳନ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଚ୍ଆର୍ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି 31 ତାରିଖ ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଉତ୍ତର ପବନର ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଫଳରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ହେବ। ରାଜଧାନୀର ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବି 11 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିବ। ସେହିପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 6 ଏପ୍ରିଲ 2021ରୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ କାର୍ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଆସନ ପାଇଁ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯାନବାହନରେ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ କାରବାର କରୁଥିବା ଅଟୋମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଚିଠା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ସମସ୍ତ କାରରେ ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ହେଉଛି ନୂତନ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 1 ଏପ୍ରିଲ 2021 ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 1 ଜୁନ 2021। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ କାରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟକୁ 5,000ରୁ 8,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ନମ୍ବର 7 ହୁସିଆର ଡ୍ରୋନ୍ ଜଗିବ ରାଜଧାନୀ। ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ରହିବ ରାଜଧାନୀ। ଦିନରାତି ରାଜଧାନୀକୁ ଜଗିବ। ଏକକାଳୀନ 3ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଘୁରି ବୁଲିବ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପଇଁତରା ଲାଗି କିଣାଯିବ 15ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1.5 କୋଟି। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ମଡର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅଧୀନରେ ରହିବ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ହବ୍।
24 घंटिया पहरा देवाई राजधानी आकाश में अति कम 3टी ड्रोन पैंतरा मारुथिब। कंट्रोल रूम अधीन जेपरी पीसीआर वैन कार्य करुछि सेहीपरि ड्रोन माध्यम जनसाधारण को उत्तम सेवा प्रदान लक्ष्य रखाଯାଇଛି। कंट्रोल रूम को डायल 100 माध्यम कौनसी स्थान सूचना आसिबा मात्रे ड्रोन उक्त स्थान को उड़ीज। ड्रोन घटनास्थल में तुरंत पहुंची लाइव चित्र कंट्रोल रूम को पठेब। कौनसी घटना व अघटनार गुरुत्व को संगे संगे उपलब्ध कराई आनुषंगिक सहायता सेठाकू पहुंचा जाई पारिब। कमिशनरेट पुलिस पक्षरु एभଳି एक प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया जाइथिबा कहिसंती पुलिस कमिशनर डॉक्टर सुधांशु षडंगी। नंबर 8 सीआरपीएफ प्रस्तुत करिबो अजय कौशल शत्रु को मिलिबनी निस्तार। आतंकवादी माने देशर सबुठ बड़ शत्रु। आभ्यंतरीण सुरक्षा प्रति एमाने बड़ विपद। देश में शांति भंग करने पछरे एमानकर रहिछि प्रमुख भूमिका। तेणु एमानक मूलोत्पाटन लगी प्रस्तुत होछि केंद्रीय अर्धसैनिक बाहिनी सीआरपीएफ। सीआरपीएफ पक्षरु जवान मानकु नै एक स्वतंत्र योद्धा टीम प्रस्तुत करा जिवो। एही टीम जो ज्ञान कौशल रे युद्ध उपकरण प्रस्तुत करिवो सेही कौशल अजय नाम रे जणा जिवो। अजय अर्थात जहाकू परास्त करा जाई परिबो नाही। एथिमेई गवेषणा उपरे ध्यान दिया जिवो बोली सीआरपीएफ रो जणे वरिष्ठ अधिकारी सूचना दैछंती। एही योजना लगी प्रतिरक्षा गवेषणा प्रतिष्ठान एवं आईआईटी मिलित भाव काम आरंभ करिसंती। नंबर 9 पद्मज पाड़ अमरेश पट्टनायक को कोरापुट साहित्य सम्मान 2020। ओडिया मीडिया आयोजित तृतीय कोरापुट साहित्य उत्सव उद्घाटनी सभा भुवनेश्वर अनुष्ठित हो जाइछि। स्थानीय होटेल न्यू मेरियन रे अनुष्ठित उत्सव को उद्घाटन करथिले ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति और पर्यटन मंत्री ज्योतिप्रकाश पाणिग्राही। ए अवसर में प्रसिद्ध कथाशिल्पी पद्मज पाड़ और जनाशुना कवि अमरेश पट्टनायक को चलित वर्ष पर कोरापुट साहित्य सम्मान प्रदान कर पुरस्कार बाबद प्रत्येक 21,000 टंका मानपत्र उपढौकन और उत्तरीय प्रदान कर। नंबर 10 भारत में 6टी नुआ स्ट्रेन कोविड-19 संक्रमण मामला चिन्हट। प्रथमे इंग्लैंड रे चिन्हट होइतिबा गुणसूत्र परिवर्तित भाइरस एवं भारत में चिन्हट होइछि। एथिरे 3 जण आक्रांत होइतिबा कथा नमूना परीक्षारु जणा पड़िछि। ए समस्त आक्रांत को राज्य सरकार स्वीकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र मानकर सिंगल रूम आइसोलेशन रे रखा जाइछि। सेमानक निबिड़ संपर्क में आस्थित व्यक्तिविशेषों मध्य क्वारेंटाइन रे रखा जाइछि। चिन्हट आक्रांत मानक सहयात्री एवं सेमानक संस्पर्श में आसिथिबा परिवार वर्ग और अन्य मानक चिन्हट करिबा लागि व्यापक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभियान आरंभ होइछि। नवेम्बर 25 रु डिसेम्बर 23 मध्य इंग्लैंड रो प्राय 3300 यात्री भारत में पहुंची। सेमानक मध्यरु 114 जण पॉजिटिव होइतिबा परीक्षारु जणा पड़िछि। नंबर 11 जनवरी 1 रु पुणी बढ़िबो ब्रिटेन को विमान चलाचल कटकणा। कोविड-19 रो नुआ स्ट्रेन ब्रिटेन रे ठाब हेबा परे विभिन्न देश सह भारत मध्य विमान चलाचल उपरे कटकणा जारी करिछि। ब्रिटेन को विमान यातायात 31 तारिख पर्यंत निषिद्ध कर जाइछि। मात्र आसंता 31 तारिख परे अर्थात जनवरी 1 तारिख रु आउ किछि दिन पई ब्रिटेन को विमान उड़ान उपरे निषेधादेश जारी होई पारे। बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री हरदीप सिंह पुरी मंगलवार ए सूचना दैछंती। कोविड नूतन स्ट्रेन संक्रमणर भयावहता को दृष्टि रे रखी भारत 22 डिसेम्बर और 31 डिसेम्बर मध्य ब्रिटेन को समस्त विमान उड़ान रद्द करिथिला। आसंता 31 तारिख मध्यरात्रि ये अवधि शेष होउछि। एही स्थिति रे श्री पुरी कहिसंती जे ए अवधि वृद्धि हेबार संभावना रहिछि। नंबर 12 डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व टीका और टीकाकरण परिषद सदस्य मनोनीत। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व टीका और टीकाकरण परिषद अन्यतम सदस्य भाव मनोनीत होइछंती। से दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र आंचलिक कार्यालय प्रतिनिधित्व करेंगे। 2021 जनवरी 1 रु 2023 डिसेम्बर 31 पर्यंत से यही पदवी रे कार्य करेंगे। एवं म्यांमार मिंटते यही दायित्व रे अछंती। ए बोर्ड साधारणतः जून एवं नवेम्बर डिसेम्बर मासरे 2 थर बैठक करिथाए और मार्च किंबा एप्रिल रे रिट्रीट आयोजन होइथाए। ए समस्त सबगुड़िक प्रत्यक्ष भाव आयोजित होइथाए। गाभि बोर्ड विश्व रे टीका वितरण समेत यार कार्यकारिता तदारख करिथाए। नंबर 13 राज्य में पुणी 263 जन कोविड संक्रमित चिन्हट 4 मृत। राज्य में पुणी 263 जन संक्रमित चिन्हट होइछंती। अनुगुड़ू 20, बालेश्वर 19, बरगढ़ 23, भद्रक 2, बलांगीर 22, बौद्धर 5, कटक 7, देवगढ़ जड़े, गंजाम 4, जगतसिंहपुर 2, जाजपुर 8, झारसुगुड़ा 15, कलाहांडी 11, केन्द्रापड़ा 10, केन्दुझर 7, खोर्धार 19, मालकानगिरी जड़े, मयूरभंज 10, नवरंगपुर 2, नयगढ़ 5, नुआपड़ा 5, पुरी 2, रायगढ़ जड़े, संबलपुर 20 जन, सोनपुर 5 जन और सुंदरगढ़ 32 जन संक्रमित चिन्हट होइछंती। एपटे कोविड-19 रे पुणी 4 जनकर मृत्यु घटी। नंबर 14 मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को भेटिले सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू।
ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ମହାଲେଖାକାର ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ଶନିବାରଠାରୁ 5 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ସିଏଜି ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ସିଏଜି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଫିସିଆଲ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ନମ୍ବର 15, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲର 8ଟି ବିଶୋଧନାଗାର ରିମୋଟ ମନିଟରିଂରେ ହେବ ଟ୍ରାକିଂ, କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ BGGTS ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲର ରିମୋଟ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ଅପରେସନ ସେଣ୍ଟରକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ରିମୋଟ ମନିଟରିଂ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ IOCL ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସମସ୍ତ 8ଟି ରିଫାଇନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଟ୍ରାକିଂ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆ ମାପଦଣ୍ଡର ରୂପରେଖ ଅନୁସାରେ ସତର୍କ ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନମ୍ବର 16, ରାଜ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ ହେଲା 36ଟି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନ। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନରେ ଖାଉଟିମାନେ ଯେପରି ଠକାମିର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଓଜନର ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କଠାରୁ 4,96,800 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ 36ଟି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ 261ଟି ଦୋକାନରେ ଓଜନ ମାପରେ ଅନିୟମିତତା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜରିମାନା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 17, ନୀତିଶଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଫର ଦେଲା ଆରଜେଡି। ବିହାରରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଥିବା ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଜେଡିୟୁର 6 ବିଧାୟକ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ବିହାରରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନୀତିଶ କୁମାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏନ୍ଡିଏ ସହିତ ରହିବେ ନା ଅଲଗା ହୋଇ ଆରଜେଡି ସହିତ ମିଶି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆରଜେଡି ନୀତିଶଙ୍କୁ ଏକ ଅଫର ଦେଇଛି। ଆରଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ଉଦୟ ନାରାୟଣ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆରଜେଡି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ନୀତିଶଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ନମ୍ବର 18, ଭାରତରେ କୋଭିଡ-19ର ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଭାରତରେ କୋଭିଡ ଭୂତାଣୁର ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୂପାନ୍ତରଣ ବା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ରିଟେନରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା କୋଭିଡ ଭୂତାଣୁ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ହେବ ବୋଲି କାଲି ନୀତି ଆୟୋଗ ସଚିବ ଭିକେ ପଲ୍ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଚୀନରେ ଚିହ୍ନଟ କୋଭିଡ ଭାଇରସ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ବଦଳାଉଛି। ଏବେ ବ୍ରିଟେନରେ ଏହି ଭୂତାଣୁର ନୂଆ ରୂପାନ୍ତରଣ ବା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ନାଇଜେରିଆରେ ଆଉ 2ଟି ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରିବା ପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସାନି ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ବ୍ରିଟେନରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଭୂତାଣୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ନମ୍ବର 19, କର୍ତ୍ତାର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଆସିବେ ଭାରତ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହମାଦ ଅଲ୍ ଥାନି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର 2 ଦିନିଆ କର୍ତ୍ତାର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସେଠାକାର ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଏହି 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ କାଳରେ କର୍ତ୍ତାର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଶେଖ୍ ତମିମ୍ ବିନ୍ ହମାଦ ଅଲ୍ ଥାନିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କର୍ତ୍ତାର ଆମିର ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 20, ୟୁପିରେ ବି ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଟକ୍କର ଦେବ ଶିବସେନା। ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଶିବସେନା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର କରିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ କରିବା ଚିନ୍ତାରେ ଶିବସେନା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେମିଫାଇନାଲ କୁହାଯାଉଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଶିବସେନା। ତେବେ ୟୁପି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଶିବସେନା ଲଢ଼େଇ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ-ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନମ୍ବର 21, ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ରାଜକୋଟ ଏମ୍ସର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ଗୁଜରାଟର ରାଜକୋଟରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସକାଳ 11ଟାରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 201 ଏକର ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1195 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ଏବଂ ଏହା 2022 ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 750 ଶଯ୍ୟା ସହ 30 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟୁଷ କ୍ଲବ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ରାଜକୋଟ ଏମ୍ସରେ 125ଟି MBBS ଏବଂ 60ଟି ନର୍ସିଂ ସିଟ୍ ରହିବ। ନମ୍ବର 22, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନ ଗଢ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ରଜନୀକାନ୍ତ।
राजनैतिक दल गढ़िबे नाही बोली घोषणा करबा सह तांकर असुस्थता ईश्वरଙ୍କ सतर्कवाणी बोली काली सुपरस्टार रजनीकांत कहिसंती। रक्तचापर अस्थिरता जोगु चिकित्सित होई डाक्तरखाना फेरिबा परे एक विवृत्ति अभिनेता रजनीकांत कहिसंती, अति दुखर सह कहूची जे मु राजनीति रे प्रवेश करि परिबे नाही। एबडी निष्पत्ति घोषणा करबा समय जेते कष्ट हेउची ताकू केवल मु ही जानुची। राजनीति को प्रवेश न करी मध्य मु जनसेवा करि परिबी। मोर एही निष्पत्ति मोर प्रशंसक एवं जनता को हताश करिथिबो। अनुग्रह पूर्वक मते क्षमा दियंतु। नंबर 23 चाषी सिंगो सीमार वाईफाई इनस्टल करेंगे दिल्ली सरकार। आंदोलनरत चाषी सिंगो सीमार वाईफाई व्यवस्था माध्यम इंटरनेट संजोग करेंगे दिल्ली सरकार। आंदोलन में बसी चाषी को इंटरनेट सुविधा जोगे देवाई मुख्यमंत्री केजरीवाल वाईफाई इनस्टल कर योजना करुवा जमापड़ी। आंदोलनरत चाषी को भेटा पर चाषी मैंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंटरनेट सुविधा जोगाई अनुरोध करते। यापर केजरीवाल सरकार सिंगो सीमार विभिन्न स्थान में वाईफाई इनस्टल करने को निष्पत्ति नहीं। नंबर 24 क्रोएशिया रे बड़ धरणर भूमिकंप, व्यापक क्षयक्षति आशंका। केंद्रीय क्रोएशिया रे काली एक बड़ धरणर भूमिकंप अनुभूत होईछि। एही भूमिकंप भारतीय समय संध्या 5टा समय होइथिबा जणा जाईछि। रिएक्टर स्केल रे एहार तीव्रता 6.5 थिबा सूचना मिलिछि। या द्वारा केंद्रीय क्रोएशिया रे थिबा पेट्रिंजा शहर रे व्यापक क्षयक्षति होइथिबा जणा जाईछि। अनेक कोठा अपार्टमेंट भांगी पड़िथिबा देखा जाईछि। उद्धार कार्य पई घटनास्थल रे उद्धारकारी दल पहुंचिथिबा जणा जाईछि। यूएस जियोलॉजिकल सर्वेर तथ्य अनुसार भूपृष्ठरू प्राय 10 किलोमीटर गभीरतार यह भूमिकंप होइथिला। भूकंपर प्रभाव क्रोएशियार सब अंचल में अनुभूत होइथिला। नंबर 25 रेल धारणरू मिलिला कर्नाटक उपबाचस्पति मृतदेह। कर्नाटक विधान परिषद उपबाचस्पति एसएल धर्मगौड़ मृतदेह सोमवार विलंबित राति रेल धारणरू मिली। मृतदेह निकटरू पुलिस एक आत्महत्या नोट जबत करिछि। तेबे यह हत्या ना आत्महत्या ता स्पष्ट जनापड़ी नाही। सूचना अनुसार गतकाली विलंबित राति धर्मगौड़ घर कुआड़े पड़े जहां नहीं परिवार लोके बहु चिंतार थिले। तेबे राति प्राय 2टा बेले तांकर मृतदेह रेलवे ट्रैक रू मिलिथिला। नंबर 26 गुजरात रे बीजेपी को झटका, दलरू इस्तीफा देले सांसद मनसुख वसवा। गुजरात रे बीजेपी को बड़ झटका लगी। भरूच आसनरू 6 थर लोकसभा को निर्वाचित होइतिबा सांसद मनसुख वसवा बीजेपी रु इस्तीफा देइछंती। खूब शीघ्र से संसदर सदस्य पदरू भी इस्तीफा देबाकू जाउछंती बोली कहिछंती। सांसद मनसुख वसवा गत सोमवार राज्य बीजेपी सभापति सीआर पाटिल को पत्र लिखि इस्तीफा विषय अवगत करैथिले। मिलिथिबा सूचना अनुसार मनसुख को बारंबार दल में उपेक्षा कराଯାउथिबारु से एथिरे अतिष्ठ होई इस्तीफा देइछंती। से गत मोदी सरकार राष्ट्रमंत्री रहिथिले। नंबर 27 केंद्र समन जारी करिथिबा अधिकारी को पदोन्नति देले दीदी। बीजेपी राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा क्यारकेड उपर आक्रमण घटना को नहीं पश्चिमबंग सरकार एवं केंद्र सरकार मुहांमुही होइछंती। एही घटना रे नड्डा पई उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था करा जाई नथिबारु केंद्र सरकार 3 आईपीएस अधिकारी को समन जारी करिथिले। सेमानक मध्यरु जणे अधिकारी को सम्मानित करिसंती पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता संपृक्त अधिकारी को सम्मान स्वरूप पदोन्नति देइछंती। 1996 बैच रो आईपीएस अधिकारी आईजी राजीव मिश्रा को एबे दक्षिण बंगला एडीजी भाव पदोन्नति दिया जाइछि। नंबर 28 अतनु चक्रवर्ती हेबे एचडीएफसी बैंक अध्यक्ष। पूर्वतन अर्थनैतिक व्यापार सचिव अतनु चक्रवर्ती देशर बृहत्तम घरोई क्षेत्र ऋण प्रदानकारी बैंक एचडीएफसी परवर्ती अध्यक्ष होबार संभावना रही। से 2021 जनवरी रे कार्यकाल शेष होउथिबा श्यामल गोपीनाथक परे एही दायित्व ग्रहण करिवे। एही पदवी पई एचडीएफसी बैंक चक्रवर्ती नाम सुपारिश करिछि। भारतीय रिजर्व बैंक अनुमोदन परे से एही पदवी रे नियुक्ति पाइबे। गुजरात कैडर 1985 बैच आईएएस अधिकारी चक्रवर्ती 2020 एप्रिल रे अर्थनैतिक व्यापार विभाग सचिव भाव अवसर नैथिले। नंबर 29 भारत ऑस्ट्रेलिया द्वितीय टेस्ट 8 विकेट रे भारतर विजय। आडिलेड टेस्ट रे लज्जाजनक द्वितीय पाड़ी पई पराजित होइतिबा भारतीय दल मेलबर्न रे विजय हासिल करिछि। द्वितीय टेस्ट रे भ्रमणकारी भारतीय दल ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट रे परास्त करिछि। 3 दिन धरी प्राधान्य विस्तार करिबा परे अजिंक्य रहाणे दल विजय बड़ रे सीरीज को समतुल करिछि। ऑस्ट्रेलिया प्रथम इनिंग्स रे 195 रन करिथिया बेले यार जवाब रे अधिनायक रहाणे शतकीय प्रदर्शन बड़े भारत प्रथम इनिंग्स रे 326 रन करिथिला। या परे 131 रन पछरे पड़िथिबा कंगारू दल पड़िया को ओल्लै भारतीय बोलिंग को ठीक भाव मुकाबिला करि पारि नथिला। फल रे 200 रन रे समस्त विकेट हरई भारत लागि 70 रन रो विजय लक्ष्य रखिथिला। काली भारतीय दल मात्र 2 विकेट हरई मैच हातेई नैथिला। नंबर 30 जागुआर्स को हरिला चितास, टाइगर्स 4 विकेट रे विजयी। बारवाटी स्टेडियम रे चलिथिबो ओडिशा क्रिकेट लीग रे सोमवार ओडिशा चितास 6 विकेट रे ओडिशा जागुआर्स को हरैछि। जागुआर्स टॉस जीति बैटिंग करिथिया बेले 5 विकेट विनिमय रे 143 रन संग्रह करिथिला। 144 रन रो लक्ष्य को पीछा करने को जाई चितास 4 विकेट हरई 18.5 ओवर रे मैच जीति जाइथिला। सोमवार द्वितीय मैच रे ओडिशा टाइगर्स 4 विकेट रे ओडिशा लायंस को हरैछि।
ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।